আমাকে থেকে যেতে হবে তাহলে ততক্ষণ। আচ্ছা, এই পাত্র থেকে এই গুঁড়া আঙুলের সময় নিবে, একটু ঠোঁটে লাগিয়ে নিবে, আচ্ছা করে নেওয়া যায়, ঠিক আছে? এই যে মধ্যম আঙুলে সবাই যে খাও তাকেও নিতে হবে, যে খাও না তাকেও নিতে হবে। এটা তালামায়ের জায়গায় কিন্তু যোগ করা হচ্ছে। এই দিক থেকে চলুন, ছোট 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 এইগুলো বাস, আর আঙুল দিতে হবে। মধ্যম আঙুলে হ্যাঁ, মধ্যম আঙুলে। তারা 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 ওম স্বাহা জয় তা যা এই প্রধান ओम क्लीं 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 ओम ओम क्लीं क्लीं दक्षाय क्लीं 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 ओम ओम क्लीं स्वाहा ओम क्लीं 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 ओम दक्षाय। এই আঙুলটা দিয়ে জাস্ট ঠোঁটে এরকম ভাবে একটু লাগিয়ে নিন। বিজয় নিলাম সাইড এই আঙুলটা, এই আঙুলটা মধ্যমা, মধ্যমা এটা এটা ঠোঁটে, জাস্ট ঠোঁটে একটু ছুঁয়ে নিন। পূর্ণিমা নিচ ওই পূর্ণিমা অরবিন্দ ओम क्लीं 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 ओम दक्षाय क्लीं स्वाहा ओम क्लीं 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 ओम दक्षाय क्लीं स्वाहा ओम क्लीं 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 ओम दक्षाय क्लीं स्वाहा। চলে এসো বাবা তুমি আমার কাছে শোনা। তারামায়ের এই খালি তারা মহাদেবের যোগ্য করবো, তারপর সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করছি। হ্যাঁ 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 মায়ের মায়ের প্রসাদ আছে, মায়ের প্রসাদে তোমাদেরকে খেতে দিব, এটা অন্য জায়গায় পাবে না, এগুলো সাধুরা নিজেরা গ্রহণ করে, অন্য কাউকে দেয় না। ओम क्लीं 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 ओम दक्षाय क्लीं स्वाहा 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 स्वाहा ओम क्लीं 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 ओम दक्षाय क्लीं स्वाहा ओम क्लीं 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 ओम दक्षाय क्लीं स्वाहा ओम क्लीं 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 ओम दक्षाय क्लीं स्वाहा। তুমি ক্যামেরা ফোকাস করে ধরো, আমি নিচ্ছি পাপা দিকে ফোকাস করে ধরো। এসো ओम क्लीं 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 ओम दक्षाय क्लीं स्वाहा 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 ओम क्लीं 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 ओम दक्षाय क्लीं स्वाहा। রুদ্রাক্ষ বলার রুদ্রাক্ষ এই রুদ্রাক্ষ বলার রুদ্রাক্ষ কি জপ করো? তোমার ইষ্টমন্ত্র ভুলে গেছো নাকি? না, সেটাই করো, তারপর ইষ্টমন্ত্র পড়ে তারপর তারা মায়ের নামে করো। ओम क्लीं 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 ओम दक्षिण क्लीं स्वाहा ओम क्लीं 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 ओम दक्षिण स्वाहा ओम क्लीं क्लीं ओम दक्षिण स्वाहा। তুমি হাতে জপ করো জয় তারা জয় তারা জয় তারা, সবাই তারা মায়ের নামে জপ করো। আগে গুরুদেবের মন্ত্রে জপ করো। হ্যাঁ, গুরুদেবের 3 বার করো, 10 বার করো। গুরুদেবের কি জপ করো? মন্ত্র কি মন্ত্র? মানে মন্ত্র বলে দিয়েছে, গুরুদেবের মন্ত্রটা পড়া পড়ে আগে গুরু জপটা করো। ওম ঐং শ্রী গুরুবে নমঃ ওম ঐং শ্রী গুরুবে নমঃ ওম ঐং শ্রী গুরুবে নমঃ।